Sempre tive curiosidade em aprender a fazer cerâmica, parece tão relaxante e criativo. Siempre he tenido curiosidad por aprender a hacer cerámica, parece tan relajante y creativo. A ideia de praticar caligrafia moderna me atrai muito, a beleza das letras é fascinante. La idea de practicar caligrafía moderna me atrae mucho, la belleza de las letras es fascinante. A fotografia subaquática sempre pareceu desafio incrível e uma forma única de ver o mundo. La fotografía subacuática siempre me ha parecido un desafío increíble y una forma única de ver el mundo. Aprender a tocar ukulele seria tão divertido, imagino músicas leves e alegres em dia de sol. Aprender a tocar ukelele sería tan divertido, imagino canciones ligeras y alegres en un día de sol. A restauração de móveis antigos desperta uma vontade enorme, dar nova vida a peças esquecidas. La restauración de muebles antiguos despierta un gran deseo, dar nueva vida a piezas olvidadas. A criação de joias artesanais parece uma atividade muito delicada e recompensadora. La creación de joyas artesanales parece una actividad muy delicada y gratificante. Observar as estrelas com telescópio profissional sempre foi sonho distante, mas muito presente. Observar las estrellas con un telescopio profesional siempre ha sido un sueño distante, pero muy presente. A jardinagem orgânica parece uma forma maravilhosa de se conectar com a natureza e ter alimentos frescos. La jardinería orgánica parece una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza y tener alimentos frescos. A escrita criativa, especialmente contos fantásticos, me encanta profundamente. La escritura creativa, especialmente los cuentos fantásticos, me encanta profundamente. A culinária tailandesa parece tão saborosa e cheia de aromas exóticos, adoraria aprender. La cocina tailandesa parece tan sabrosa y llena de aromas exóticos, me encantaría aprender. A prática de arco e flecha me parece uma atividade desafiadora e que exige muita concentração. La práctica de tiro con arco me parece una actividad desafiante y que exige mucha concentración. A dança do ventre sempre chamou a atenção pela sua beleza e expressividade, seria ótimo experimentar. La danza del vientre siempre ha llamado la atención por su belleza y expresividad, sería genial experimentarla. A construção de modelos em escala como navios antigos parece trabalho minucioso e gratificante. La construcción de modelos a escala, como barcos antiguos, parece un trabajo minucioso y gratificante. A produção de sabonetes artesanais com óleos essenciais me atrai pela possibilidade de criar produtos personalizados. La producción de jabones artesanales con aceites esenciales me atrae por la posibilidad de crear productos personalizados. A prática de kitesurf parece uma aventura emocionante e uma forma incrível de aproveitar o mar. La práctica de kitesurf parece una aventura emocionante y una forma increíble de disfrutar del mar. Ah, se o tempo fosse infinito, com certeza me perderia em longas sessões de pintura a óleo. Ah, si el tiempo fuera infinito, seguramente me perdería en largas sesiones de pintura al óleo. Sem dúvidas, passaria horas e horas explorando o mundo da culinária vegana, criando receitas incríveis. Sin duda, pasaría horas y horas explorando el mundo de la cocina vegana, creando recetas increíbles. Se pudesse, dedicaria todo o tempo livre ao estudo da história da arte brasileira, é fascinante. Si pudiera, dedicaría todo mi tiempo libre al estudio de la historia del arte brasileño, es fascinante. Com certeza me aprofundaria na prática de jardinagem orgânica, cultivar meus próprios alimentos seria maravilhoso.
Seguramente me adentraría en la práctica de jardinería orgánica. Cultivar mis propios alimentos sería maravilloso. Acho que me dedicaria a aprender a tocar violoncelo. Sempre tive essa vontade. Creo que me dedicaría a aprender a tocar el violonchelo. Siempre he tenido ese deseo. Sem pensar duas vezes, passaria o dia inteiro escrevendo contos e poemas. Sin pensarlo dos veces, pasaría todo el día escribiendo cuentos y poemas. Que sonho bom seria poder me dedicar à fotografia de paisagens, capturando a beleza da natureza. Qué sueño tan bonito sería poder dedicarme a la fotografía de paisajes, capturando la belleza de la naturaleza. Com toda certeza, mergulharia no universo da dança contemporânea, expressando-me através do movimento. Sin duda alguna, me sumergiría en el universo de la danza contemporánea, expresándome a través del movimiento. Se o tempo permitisse, passaria horas e horas restaurando móveis antigos, dando nova vida a peças esquecidas. Si el tiempo lo permitiera, pasaría horas y horas restaurando muebles antiguos, dando nueva vida a piezas olvidadas. Acho que me dedicaria à criação de joias artesanais, usando pedras naturais e materiais reciclados. Creo que me dedicaría a la creación de joyas artesanales, usando piedras naturales y materiales reciclados. Sem dúvida alguma, passaria o dia inteiro aprendendo diferentes idiomas, conhecer novas culturas é incrível. Sin duda alguna, pasaría todo el día aprendiendo diferentes idiomas. Conocer nuevas culturas es increíble. Que maravilha seria poder me dedicar à observação de aves, catalogando espécies e aprendendo sobre seus hábitos. Qué maravilla sería poder dedicarme a la observación de aves, catalogando especies y aprendiendo sobre sus hábitos. Com toda a liberdade do mundo, me dedicaria à prática de caligrafia artística, criando letras e desenhos únicos. Con toda la libertad del mundo, me dedicaría a la práctica de caligrafía artística, creando letras y dibujos únicos. Se pudesse escolher, passaria horas e horas aprendendo a fazer cerâmica, modelando peças com minhas próprias mãos. Si pudiera elegir, pasaría horas y horas aprendiendo a hacer cerámica, modelando piezas con mis propias manos. Acho que me dedicaria à criação de jogos de tabuleiro, inventando desafios e histórias divertidas. Creo que me dedicaría a la creación de juegos de mesa, inventando desafíos e historias divertidas. A coordenação motora fina exige muita prática na pintura em aquarela, confesso. La coordinación motora fina requiere mucha práctica en la pintura acuarela, lo confieso. Dominar as nuances da entonação é o maior desafio ao cantar ópera, sem dúvida. Dominar los matices de la entonación es el mayor desafío al cantar ópera, sin duda. Manter a consistência na escrita criativa é complicado quando a inspiração some. Mantener la consistencia en la escritura creativa es complicado cuando la inspiración desaparece. A parte mais difícil da jardinagem, para mim, é lidar com pragas inesperadas. La parte más difícil de la jardinería, para mí, es lidiar con plagas inesperadas. Encontrar tempo para praticar yoga regularmente no meio da rotina agitada é um teste constante. Encontrar tiempo para practicar yoga regularmente en medio de la rutina agitada es una prueba constante. A precisão necessária para abordar detalhes intrincados realmente me exige paciência. La precisión necesaria para abordar detalles intrincados realmente me exige paciencia. O maior obstáculo na fotografia é capturar a luz perfeita em cada momento. El mayor obstáculo en la fotografía es capturar la luz perfecta en cada momento.
A complexidade dos acordes e ritmos no violão pode ser frustrante às vezes. La complejidad de los acordes y ritmos en la guitarra puede ser frustrante a veces. A parte mais difícil do tricô é evitar erros que desmancham todo o trabalho. La parte más difícil del tejido es evitar errores que deshagan todo el trabajo. A paciência para montar um modelo em escala é algo que se aprende com o tempo. La paciencia para armar un modelo a escala es algo que se aprende con el tiempo. A parte mais complicada da culinária vegana é encontrar substitutos saborosos para os ingredientes tradicionais. La parte más complicada de la cocina vegana es encontrar sustitutos sabrosos para los ingredientes tradicionales. A parte mais difícil do scrapbooking é organizar as memórias de forma criativa e significativa. La parte más difícil del scrapbooking es organizar los recuerdos de forma creativa y significativa. Dominar a técnica correta para dançar salsa exige muita dedicação e prática constante. Dominar la técnica correcta para bailar salsa exige mucha dedicación y práctica constante. A parte mais difícil da programação é depurar o código quando ele não funciona como esperado. La parte más difícil de la programación es depurar el código cuando no funciona como se espera. Encontrar a melodia certa para compor uma música que expresse meus sentimentos é um desafio constante. Encontrar la melodía correcta para componer una canción que exprese mis sentimientos es un desafío constante. Ah, sem dúvida prefiro atividades em grupo, a energia é contagiante. Sin duda prefiero actividades en grupo, la energía es contagiosa. Para relaxar de verdade, nada como um hobby solitário, sabe? Para relajarse de verdad, no hay nada como un pasatiempo solitario, ¿sabes? Acho que depende do dia. Às vezes quero a companhia de amigos, outras vezes prefiro o meu espaço. Creo que depende del día. A veces quiero la compañía de amigos, otras veces prefiero mi espacio. Sinceramente, atividades individuais me permitem focar mais na minha criatividade. Sinceramente, las actividades individuales me permiten concentrarme más en mi creatividad. Adoro a dinâmica de aprender algo novo em equipe, é muito enriquecedor. Me encanta la dinámica de aprender algo nuevo en equipo, es muy enriquecedor. Um bom livro e um café? Perfeito para um momento só meu. Un buen libro y un café. Perfecto para un momento solo mío. Acho que a interação social dos hobbies em grupo é o que mais me atrai. Creo que la interacción social de los pasatiempos en grupo es lo que más me atrae. Deixar a imaginação fluir sozinha, sem interrupções, é uma terapia. Dejar que la imaginación fluya sola, sin interrupciones, es una terapia. Acho que o ideal é equilibrar os dois tipos para não cair na rotina. Creo que lo ideal es equilibrar ambos tipos, para no caer en la rutina. Sabe como é bom compartilhar as conquistas de um hobby com outras pessoas? ¿Sabes qué bien se siente compartir los logros de un pasatiempo con otras personas? A tranquilidade de um passeio sozinha na natureza é incomparável. La tranquilidad de un paseo sola en la naturaleza es incomparable. Adoro a competição saudável que existe em alguns hobbies de grupo. Me encanta la competencia sana que existe en algunos pasatiempos grupales. Acho que atividades individuais me ajudam a me conhecer melhor. Creo que las actividades individuales me ayudan a conocerme mejor. Sabe, às vezes só quero desligar e fazer algo sem precisar pensar muito. Um hobby solitário é ótimo para isso.
Sabes, a veces solo quiero desconectarme y hacer algo sin tener que pensar mucho. Un pasatiempo solitario es genial para eso. Acho que a troca de ideias em atividades de grupo sempre me inspira. Creo que el intercambio de ideas en actividades grupales siempre me inspira. Recentemente, terminei uma série de pinturas em aquarela inspiradas nas orquídeas do meu jardim. Recientemente, terminé una serie de pinturas en acuarela inspiradas en las orquídeas de mi jardín. Um bordado complexo retratando a fauna local foi finalizado na semana passada. Un bordado complejo, que representa la fauna local, fue finalizado la semana pasada. Acabei de construir uma pequena estufa para minhas mudas de ervas aromáticas, um projeto bem gratificante. Acabo de construir un pequeño invernadero para mis plántulas de hierbas aromáticas, un proyecto muy gratificante. A edição do meu primeiro curta-metragem amador está quase pronta. Estou bem animada com o resultado. La edición de mi primer cortometraje amateur está casi lista, estoy muy emocionada con el resultado. Uma coleção de poemas sobre a natureza foi revisada e está pronta para ser compartilhada com amigos. Una colección de poemas sobre la naturaleza ha sido revisada y está lista para ser compartida con amigos. A restauração de uma cadeira antiga que estava na família há gerações foi concluída com sucesso. La restauración de una silla antigua, que estuvo en la familia durante generaciones, se completó con éxito. Um álbum de fotos digital reunindo memórias de viagens passadas foi organizado e finalizado. Un álbum de fotos digital, reuniendo recuerdos de viajes pasados, fue organizado y finalizado. A criação de um blog sobre culinária vegana com receitas originais está no ar desde ontem. La creación de un blog sobre cocina vegana, con recetas originales, está en línea desde ayer. Uma playlist temática de músicas brasileiras clássicas foi montada para um evento especial. Se ha creado una lista de reproducción temática con música brasileña clásica para un evento especial. A confecção de sabonetes artesanais com óleos essenciais para presentear a família foi um sucesso. La elaboración de jabones artesanales con aceites esenciales, para regalar a la familia, fue un éxito. Um ciclo de palestras sobre jardinagem orgânica foi organizado no bairro e já teve a primeira edição. Un ciclo de charlas sobre jardinería orgánica fue organizado en el barrio y ya tuvo la primera edición. A escrita de um conto infantil, inspirado nos meus gatos, foi finalizada e está sendo ilustrado. La escritura de un cuento infantil, inspirado en mis gatos, fue finalizada y está siendo ilustrado. A produção de um vídeo tutorial sobre técnicas de crochê para o meu canal online foi publicada. La producción de un video tutorial sobre técnicas de crochet, para mi canal online, fue publicada. A criação de um jogo de tabuleiro artesanal com regras originais está pronto para ser testado. La creación de un juego de mesa artesanal, con reglas originales, está listo para ser probado. Uma série de esculturas em argila, representando animais da floresta amazônica, foi finalizada. Una serie de esculturas en arcilla, representando animales de la selva amazónica, fue finalizada. Já pensou em transformar aquela sua paixão por jardinagem em uma fonte extra de renda? ¿Alguna vez pensaste en transformar tu pasión por la jardinería en una fuente extra de ingresos? Será que a fotografia, que tanto te diverte, poderia render uns bons trocados? ¿Crees que la fotografía, que tanto te divierte, podría darte unos buenos dineros? Não acha interessante ver como a culinária pode se tornar um negócio lucrativo?
¿No te parece interesante ver cómo la cocina puede convertirse en un negocio lucrativo? Acredita que o artesanato feito com tanto carinho poderia ser vendido online? ¿Crees que la artesanía, hecha con tanto cariño, podría venderse en línea? Que tal explorar a possibilidade de dar aulas particulares daquele seu talento especial? ¿Qué tal explorar la posibilidad de dar clases particulares de ese talento especial tuyo? Será que o design gráfico, que você domina tão bem, poderia ser uma alternativa de renda? ¿Crees que el diseño gráfico, que dominas también, podría ser una alternativa de ingresos? Não seria legal transformar a escrita criativa em um serviço freelance? ¿No sería genial convertir la escritura creativa en un servicio freelance? Que tal monetizar o seu conhecimento sobre jogos e se tornar uma streamer? ¿Qué tal monetizar tu conocimiento sobre juegos y convertirte en streamer? Será que a sua habilidade com tricô poderia virar uma loja virtual de sucesso? ¿Crees que tu habilidad con el tejido podría convertirse en una tienda virtual exitosa? Não acha que o seu talento musical pode ser oferecido em eventos e festas? ¿No crees que tu talento musical puede ser ofrecido en eventos y fiestas? Que tal transformar a sua paixão por maquiagem em um serviço de beleza personalizado? ¿Qué tal transformar tu pasión por el maquillaje en un servicio de belleza personalizado? Será que o seu amor por animais poderia se transformar em um pet shop online? ¿Podría su amor por los animales convertirse en una tienda de mascotas online? Não seria interessante criar um canal no YouTube sobre aquele seu hobby predileto? ¿No sería interesante crear un canal en YouTube sobre tu pasatiempo favorito? Que tal oferecer seus serviços de edição de vídeo para empresas e particulares? ¿Qué tal ofrecer tus servicios de edición de video a empresas y particulares? Será que a sua coleção de selos poderia ser vendida em leilões online? ¿Será que tu colección de sellos podría venderse en subastas online? Para quem quer se aprofundar em jardinagem orgânica, o livro A Revolução de uma Nova Horta é simplesmente essencial. Para quien quiera profundizar en jardinería orgánica, el libro La Revolución de un Nuevo Huerto es simplemente esencial. Se busca tutoriais práticos e gratuitos sobre pintura em aquarela, o canal Parte da Cor no YouTube é uma verdadeira mina de ouro. Si buscas tutoriales prácticos y gratuitos sobre pintura en acuarela, el canal Arte da Cioar en YouTube es una verdadera mina de oro. Para iniciantes em caligrafia moderna, o site Letras Bonitas oferece exercícios guiados e templates incríveis. Para principiantes en caligrafía moderna, el sitio web Letras Bonitas ofrece ejercicios guiados y plantillas increíbles. A melhor forma de aprender sobre astronomia, na minha opinião, é através do aplicativo Skyview Lite, que identifica constelações em tempo real. La mejor forma de aprender sobre astronomía, en mi opinión, es a través de la aplicación Skyview Lite, que identifica constelaciones en tiempo real. Para quem se interessa por culinária vegana, o blog Vegano Fácil tem receitas deliciosas e fáceis de seguir. Para quien se interesa por la cocina vegana, el blog Vegano Fácil tiene recetas deliciosas y fáciles de seguir. Se quer dominar a arte da fotografia com o celular, o curso online Fotografe Melhor é um excelente ponto de partida. Si quieres dominar el arte de la fotografía con el celular, el curso online Fotografe Mejor es un excelente punto de partida. Para quem está começando no mundo do tricô, o perfil Pontos e Cores no Instagram oferece dicas valiosas e inspiração sem fim.
Para quien está comenzando en el mundo del tejido de punto, el perfil @secores en Instagram ofrece consejos valiosos e inspiración sin fin. A plataforma Duolingo é surpreendentemente eficaz para aprender um novo idioma, especialmente se você gosta de desafios. La plataforma Duolingo es sorprendentemente eficaz para aprender un nuevo idioma, especialmente si te gustan los desafíos. Para quem quer entender mais sobre a história da arte brasileira, o podcast Arte em Pauta é uma ótima pedida. Para quien quiera entender más sobre la historia del arte brasileño, el podcast Arte en Pauta es una excelente opción. Se busca um guia completo sobre cervejas artesanais, o livro Guia Completo da Cerveja Artesanal Brasileira é indispensável. Si busca una guía completa sobre cervezas artesanales, el libro Guía Completa de la Cerveza Artesanal Brasileña es indispensable. Para quem quer aprender a tocar ukulele, o site Ukulele Tabs tem cifras e tutoriais para todos os níveis. Para quien quiera aprender a tocar el ukelele, el sitio Ukulele Tabs tiene acordes y tutoriales para todos los niveles. A melhor ferramenta que encontrei para edição de vídeos amadores é o CapCut, super intuitivo e cheio de recursos. La mejor herramienta que encontré para edición de videos aficionados es CapCut, súper intuitiva y llena de recursos. Para quem se interessa por escrita criativa, o workshop online Escreva Sem Medo pode desbloquear sua imaginação. Para quien se interesa por escritura creativa, el taller en línea Escribe sin miedo puede desbloquear tu imaginación. Se busca um canal no YouTube com dicas de organização doméstica, o Casa Organizada é uma fonte inesgotável de ideias. Si buscas un canal en YouTube con consejos de organización doméstica, Casa Organizada es una fuente inagotable de ideas. Para quem quer aprender sobre programação, o site Codecademy oferece cursos interativos e práticos. Para quien quiere aprender sobre programación, el sitio Codecademy ofrece cursos interactivos y prácticos. Ah, colecionar? Que interessante! Tenho algumas miniaturas antigas. Ah, coleccionar. ¡Qué interesante! Tengo algunas miniaturas antiguas. Sinceramente, não coleciono nada sistematicamente, mas guardo lembranças de viagens. Sinceramente, no colecciono nada sistemáticamente, pero guardo recuerdos de viajes. Essa é uma pergunta difícil. Talvez selos se contar aqueles que acumulei na infância. Esta es una pregunta difícil. Tal vez sellos, si cuento los que acumulé en la infancia. Não sou muito de colecionar, prefiro experiências a objetos. No soy muy de coleccionar, prefiero experiencias a objetos. Quem diria minha avó tinha uma coleção enorme de bonecas. ¿Quién diría? Mi abuela tenía una colección enorme de muñecas. Ultimamente ando pensando em começar a colecionar vinis, parece relaxante. Últimamente estoy pensando en empezar a coleccionar vinilos, parece relajante. Coleções? Uma amiga minha tem uma de chaveiros incríveis. ¿Colecciones? Una amiga mía tiene una de llaveros increíbles. Não me considero colecionadora, mas adoro garimpar coisas diferentes em feiras. No me considero coleccionista, pero me encanta buscar cosas diferentes en ferias. A ideia de colecionar me atrai, mas nunca tive paciência para organizar tudo. La idea de coleccionar me atrae, pero nunca tuve paciencia para organizar todo. Confesso que já tentei colecionar moedas, mas desisti no meio do caminho. Confieso que ya intenté coleccionar monedas, pero desistí a mitad de camino.
Será que contar meus livros como coleção vale? Adoro ter uma biblioteca cheia. ¿Contar mis libros como colección cuenta? Me encanta tener una biblioteca llena. Não coleciono nada no momento, mas sempre fico admirando as coleções dos outros. No colecciono nada en este momento, pero siempre me gusta admirar las colecciones de los demás. Acho fascinante a dedicação que as pessoas têm com suas coleções. Me parece fascinante la dedicación que las personas tienen con sus colecciones. Não sou de acumular coisas, mas guardo alguns cartões postais especiais. No soy de acumular cosas, pero guardo algunas tarjetas postales especiales. Colecionar? Uma paixão de infância que nunca se foi completamente. Coleccionar. Una pasión de la infancia que nunca se fue completamente. Nossa, uma vez me contaram sobre alguém que colecionava rolhas de garrafa e fazia esculturas incríveis com elas. Achei bem diferente. Wow, una vez me contaron sobre alguien que coleccionaba corchos de botella y hacía esculturas increíbles con ellos. Lo encontré muy diferente. Já ouvi falar de pessoas que praticam extreme ironing, passar roupa em lugares inusitados, tipo escalando uma montanha. He oído hablar de gente que practica planchado extremo, planchar ropa en lugares inusuales, como escalando una montaña. Uma amiga mencionou que o avô dela era especialista em construir miniaturas de cidades inteiras usando fósforos. Impressionante. Una amiga mencionó que el abuelo de ella era especialista en construir miniaturas de ciudades enteras usando cerillos. Impresionante. Sabe o trainspotting? Aparentemente tem gente que passa horas observando e catalogando trens. É um hobby bem específico. ¿Conoces el trainspotting? Aparentemente, hay gente que pasa horas observando y catalogando trenes. Es un hobby muy específico. Fiquei chocada quando soube de uma senhora que colecionava etiquetas de banana. Sério, cada uma com a marca e o país de origem. Me quedé impactada cuando supe de una señora que coleccionaba etiquetas de plátano. En serio. Cada una con la marca y el país de origen. Uma história que me contaram foi sobre um sujeito que se dedicava a recriar obras de arte famosas usando apenas grãos de arroz. Una historia que me contaron fue sobre un tipo que se dedicaba a recrear obras de arte famosas usando solo granos de arroz. Acredita que existe gente que faz cloud spotting, observar e identificar formatos de nuvens? Parece tão relaxante. ¿Crees que existe gente que hace cloud spotting, observar e identificar formatos de nubes? Parece tan relajante. Uma vez em um evento conheci alguém que colecionava tampinhas de garrafa e criava mosaicos gigantescos. Una vez, en un evento, conocí a alguien que coleccionaba tapas de botella y creaba mosaicos gigantescos. Já ouvi falar de pessoas que se dedicam a urban exploration, explorar lugares abandonados, tipo fábricas antigas. He oído hablar de gente que se dedica a la exploración urbana, explorar lugares abandonados, como fábricas antiguas. Uma amiga me disse que o tio dela era apaixonado por letterboxing, uma espécie de caça ao tesouro com pistas em cartas. Una amiga me dijo que el tío de ella era apasionado por letterboxing, una especie de búsqueda del tesoro con pistas en cartas. Conheci um senhor que colecionava pedras e as lapidava, transformando-as em joias artesanais. Conocí a un señor que coleccionaba piedras y las pulía, transformándolas en joyas artesanales. Uma vez me falaram de um hobby bem estranho: colecionar embalagens antigas de chiclete com todas as figurinhas. Una vez me hablaron de un pasatiempo muy extraño, coleccionar envoltorios antiguos de chicle, con todas las estampitas.
Já ouvi falar de pessoas que se dedicam a geocaching, uma espécie de caça ao tesouro usando GPS. He oído hablar de gente que se dedica al geocaching, una especie de búsqueda del tesoro usando GPS. Uma história engraçada foi sobre um sujeito que colecionava canudos de refrigerante, de todas as cores e formatos. Una historia graciosa fue sobre un tipo que coleccionaba pajitas de refresco, de todos los colores y formatos. Acredita que existe gente que faz soap carving, esculpir sabonetes? Parece uma arte delicada. ¿Crees que existe gente que hace soap carving, esculpir jabones? Parece un arte delicado. A curiosidade sempre me guiou em direção à fotografia. Comecei fotografando flores no jardim da minha avó. La curiosidad siempre me ha guiado hacia la fotografía. Empecé fotografiando flores en el jardín de mi abuela. Descobri a cerâmica em uma oficina experimental e me apaixonei pela sensação da argila nas mãos. Descubrí la cerámica en un taller experimental y me enamoré de la sensación de la arcilla en mis manos. O bordado surgiu como uma forma de relaxar e, aos poucos, virou uma paixão que me permite criar peças únicas. El bordado surgió como una forma de relajarme y, poco a poco, se convirtió en una pasión que me permite crear piezas únicas. A dança sempre esteve presente na minha vida, mas só comecei a praticar salsa depois de assistir a um show incrível. La danza siempre ha estado presente en mi vida, pero solo empecé a practicar salsa después de asistir a un espectáculo increíble. A paixão por cozinhar veio da minha mãe, que sempre preparava pratos deliciosos e me incentivou a experimentar. La pasión por cocinar viene de mi madre, que siempre preparaba platos deliciosos y me animó a experimentar. A leitura surgiu na infância, com as histórias que meu pai contava antes de dormir e me transportavam para outros mundos. La lectura surgió en la infancia, con las historias que mi padre contaba antes de dormir y me transportaban a otros mundos. A jardinagem começou como uma terapia, cuidando de pequenas plantas na varanda e vendo-as crescer. La jardinería comenzó como una terapia, cuidando pequeñas plantas en el balcón y viéndolas crecer. O desenho surgiu como uma forma de expressar a criatividade, rabiscando em cadernos durante as aulas. El dibujo surgió como una forma de expresar la creatividad, garabateando en cuadernos durante las clases. A escrita começou como um diário pessoal, mas se transformou em contos e poemas que compartilho com amigos. La escritura comenzó como un diario personal, pero se transformó en cuentos y poemas que comparto con amigos. A música sempre foi uma companhia, mas só comecei a tocar ukulele depois de ganhar um de presente. La música siempre ha sido una compañía, pero solo empecé a tocar el ukelele después de recibir uno como regalo. A pintura surgiu como uma forma de relaxar e me conectar com a natureza, observando as cores do céu. La pintura surgió como una forma de relajarme y conectar con la naturaleza, observando los colores del cielo. O artesanato começou como uma forma de reaproveitar materiais e criar objetos úteis e decorativos. La artesanía comenzó como una forma de reutilizar materiales y crear objetos útiles y decorativos. A culinária vegana surgiu como um desafio, buscando receitas saudáveis e saborosas para uma alimentação mais consciente. La cocina vegana surgió como un desafío, buscando recetas saludables y sabrosas para una alimentación más consciente. A yoga surgiu como uma forma de cuidar do corpo e da mente, buscando equilíbrio e bem-estar. El yoga surgió como una forma de cuidar del cuerpo y la mente, buscando equilibrio y bienestar. O tricô começou como uma forma de passar o tempo no inverno, criando cachecóis e gorros para a família. El tejido comenzó como una forma de pasar el tiempo en invierno,
creando bufandas y gorros para la familia. A paciência desenvolvida na pintura me ajuda muito a lidar com problemas no trabalho. La paciencia desarrollada en la pintura me ayuda mucho a lidiar con problemas en el trabajo. Observar detalhes ao fotografar aguçou minha capacidade analítica em tudo que faço. Observar detalles al fotografiar agudizó mi capacidad analítica en todo lo que hago. A persistência necessária para aprender a tocar o ukulele se traduziu em maior determinação nos estudos. La perseverancia necesaria para aprender a tocar ukelele se tradujo en mayor determinación en los estudios. Dominar técnicas de culinária me tornou mais organizada e eficiente em casa. Dominar técnicas culinarias me ha vuelto más organizada y eficiente en casa. A criatividade aflorada na escrita de poemas influencia positivamente minhas soluções no dia a dia. La creatividad florecida en la escritura de poemas influye positivamente mis soluciones en el día a día. A concentração exigida pelo tricô me permite focar melhor em tarefas complexas. La concentración requerida por el tejido me permite concentrarme mejor en tareas complejas. A coordenação motora aprimorada na dança facilita atividades físicas e manuais. La coordinación motora mejorada en la danza facilita las actividades físicas y manuales. O senso de ritmo adquirido com o violão me ajuda a gerenciar melhor meu tempo e prioridades. El sentido del ritmo adquirido con la guitarra me ayuda a gestionar mejor mi tiempo y prioridades. A habilidade de improvisar no teatro me torna mais flexível diante de imprevistos. La habilidad de improvisar en el teatro me hace más flexible ante imprevistos. A disciplina aprendida com a jardinagem se reflete em uma rotina mais saudável e produtiva. La disciplina aprendida con la jardinería se refleja en una rutina más saludable y productiva. A capacidade de planejar projetos no artesanato me auxilia na organização de eventos e viagens. La capacidad de planificar proyectos en la artesanía me ayuda en la organización de eventos y viajes. A atenção aos detalhes ao bordar se estende à revisão de documentos e relatórios. La atención al detalle al bordar se extiende a la revisión de documentos e informes. A precisão necessária para modelar cerâmica me ajuda a ser mais cuidadosa em minhas tarefas. La precisión necesaria para modelar cerámica me ayuda a ser más cuidadosa en mis tareas. A comunicação não verbal desenvolvida no teatro facilita o entendimento com as pessoas. La comunicación no verbal desarrollada en el teatro facilita la comprensión con las personas. A capacidade de resolver problemas ao construir miniaturas se aplica a desafios profissionais e pessoais. La capacidad de resolver problemas al construir miniaturas se aplica a desafíos profesionales y personales. Às vezes, a mesa da cozinha vira meu ateliê improvisado quando a inspiração bate forte. A veces, la mesa de la cocina se convierte en mi taller improvisado cuando la inspiración llega fuerte. Não tenho um espaço fixo, espalho minhas coisas pela sala quando dá vontade de pintar. No tengo un espacio fijo, extiendo mis cosas por la sala cuando me apetece pintar. Um cantinho no quarto foi reservado para a costura, mas confesso que às vezes invado outros ambientes. Un rincón en el cuarto fue reservado para la costura, pero confieso que a veces invado otros ambientes. A varanda se transformou no meu refúgio para as plantas, com vasos por todos os lados. El balcón se ha convertido en mi refugio para las plantas, con macetas por todos lados. De jeito nenhum. A liberdade de bordar onde for me agrada mais do que um local definido. De ninguna manera.
La libertad de bordar donde sea me agrada más que un lugar definido. Acredite se quiser, o chão da sala é meu palco de dança quando ninguém está em casa. Créeme si quieres, el suelo de la sala es mi escenario de baile cuando no hay nadie en casa. Confesso que a bancada da cozinha serve como laboratório para minhas experiências culinárias. Confieso que la encimera de la cocina sirve como laboratorio para mis experimentos culinarios. Não, tudo é bem flexível. Levo meus materiais de desenho para onde a luz for melhor. No, todo es muy flexible. Llevo mis materiales de dibujo a donde la luz sea mejor. Um pequeno armário no corredor abriga minhas ferramentas, mas o projeto geralmente acontece na mesa de jantar. Un pequeño armario en el pasillo guarda mis herramientas, pero el proyecto generalmente ocurre en la mesa de comedor. A verdade é que não, prefiro a praticidade de montar e desmontar meu kit de tricô onde estiver. La verdad es que no, prefiero la practicidad de montar y desmontar mi kit de tejido donde esté. A sala de estar se adapta quando a vontade de modelar argila aparece, apesar da bagunça. El salón se adapta cuando surge la voluntad de moldear arcilla, a pesar del desorden. Não mesmo. A oficina do meu pai virou meu cantinho secreto para marcenaria. De ninguna manera. El taller de mi padre se ha convertido en mi rincón secreto para la carpintería. Acredite ou não, o quintal se transforma no meu estúdio de fotografia quando o sol está bonito. Créelo o no, el patio se transforma en mi estudio de fotografía cuando hace buen tiempo. Não tenho um espaço dedicado, mas a poltrona da sala é perfeita para ler e relaxar. No tengo un espacio dedicado, pero el sillón de la sala es perfecto para leer y relajarme. A biblioteca se tornou meu santuário, com pilhas de livros por todos os lados. La biblioteca se convirtió en mi santuario, con pilas de libros por todas partes. Muitas pessoas acham que tricô é só para vovós, mas a verdade é que tem muita gente jovem criando peças supermodernas. Muchas personas piensan que el tejido de punto es solo para abuelas, pero la verdad es que hay mucha gente joven creando piezas supermodernas. Acredita-se frequentemente que jardinagem exige um espaço enorme, quando na realidade dá para cultivar muitas plantas em vasos pequenos. Se cree frecuentemente que la jardinería requiere un espacio enorme, cuando en realidad se pueden cultivar muchas plantas en macetas pequeñas. É comum pensar em que a fotografia profissional é cara e complicada, mas com um celular bom já se consegue ótimos resultados. Es común pensar que la fotografía profesional es cara y complicada, pero con un celular bueno ya se consiguen óptimos resultados. Dizem por aí que a dança de salão é só para quem tem ritmo, mas o importante é se divertir e aprender no seu próprio tempo. Dicen por ahí que el baile de salón es solo para quienes tienen ritmo, pero lo importante es divertirse y aprender a su propio tiempo. A maioria das pessoas imagina que a culinária vegana é sem graça, mas existem receitas incrivelmente saborosas e criativas. La mayoría de las personas imagina que la cocina vegana es insípida, pero existen recetas increíblemente sabrosas y creativas. Pensam que a pintura em aquarela é fácil, mas exige muita técnica e paciência para controlar a água. Piensan que la pintura en acuarela es fácil, pero exige mucha técnica y paciencia para controlar el agua. Frequentemente se acredita que escrever um livro é algo solitário e triste, mas pode ser uma jornada muito divertida e recompensadora. Frecuentemente se cree que escribir un libro es algo solitario y triste, pero puede ser un viaje muy divertido y gratificante. Acredita-se que a prática de yoga é só para pessoas flexíveis, quando na verdade ela ajuda a melhorar a flexibilidade com o tempo.
Se cree que la práctica de yoga es solo para personas flexibles, cuando en realidad ayuda a mejorar la flexibilidad con el tiempo. Dizem que modelismo é coisa de criança, mas exige muita habilidade manual e atenção aos detalhes. Dicen que el modelismo es cosa de niños, pero exige mucha habilidad manual y atención a los detalles. Muitas pessoas pensam que a astronomia é só sobre decorar nomes de estrelas, mas envolve muita física e matemática. Muchas personas piensan que la astronomía es solo sobre memorizar nombres de estrellas, pero involucra mucha física y matemática. Acredita-se que a caligrafia artística é um dom, mas com treino e dedicação qualquer um pode aprender. Se cree que la caligrafía artística es un don, pero con entrenamiento y dedicación cualquiera puede aprender. Frequentemente se imagina que a criação de jogos é só para nerds, mas envolve muita criatividade e trabalho em equipe. Frecuentemente se imagina que la creación de juegos es solo para nerds, pero involucra mucha creatividad y trabajo en equipo. Dizem que a restauração de móveis antigos é muito difícil, mas com as ferramentas certas e um pouco de paciência dá para fazer ótimos trabalhos. Dicen que la restauración de muebles antiguos es muy difícil, pero con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia se pueden hacer grandes trabajos. Muitas pessoas acham que a produção de cerveja artesanal é complicada e exige muito investimento, mas dá para começar com equipamentos simples. Muchas personas piensan que la producción de cerveza artesanal es complicada y exige mucha inversión, pero se puede empezar con equipos simples. Acredita-se que a criação de velas aromáticas é só para quem tem muito tempo livre, mas pode ser um hobby relaxante e terapêutico. Se cree que la creación de velas aromáticas es solo para quienes tienen mucho tiempo libre, pero puede ser un pasatiempo relajante y terapéutico. Com certeza ensinaria bordado, a paciência e a beleza dos pontos são terapêuticas. Seguro que enseñaría bordado, la paciencia y la belleza de los puntos son terapéuticas. Acredito que compartilhar a arte da jardinagem seria incrível, ver algo crescer é muito gratificante. Creo que compartir el arte de la jardinería sería increíble, ver algo crecer es muy gratificante. Sem dúvidas, dividir o conhecimento sobre culinária vegana, mostrar como é saboroso e saudável. Sin duda, compartir el conocimiento sobre cocina vegana, mostrar lo sabroso y saludable que es. Talvez a fotografia analógica, o processo lento e a surpresa do resultado final são mágicos. Tal vez la fotografía analógica, el proceso lento y la sorpresa del resultado final son mágicos. A pintura em aquarela seria uma ótima escolha, a leveza das cores e a liberdade de expressão são inspiradoras. La pintura en acuarela sería una excelente elección, la ligereza de los colores y la libertad de expresión son inspiradoras. Compartilhar a dança de salão seria maravilhoso, a conexão com a música e o parceiro é única. Compartir el baile de salón sería maravilloso, la conexión con la música y la pareja es única. Ensinar a fazer velas artesanais seria divertido, criar aromas e designs personalizados é relaxante. Enseñar a hacer velas artesanales sería divertido, crear aromas y diseños personalizados es relajante. A arte de restaurar móveis antigos certamente seria interessante, dar nova vida a peças esquecidas é recompensador. El arte de restaurar muebles antiguos ciertamente sería interesante, dar nueva vida a piezas olvidadas es gratificante. Acredito que mostrar como fazer sabonetes naturais seria uma experiência enriquecedora, a personalização e os ingredientes são ótimos. Creo que mostrar cómo hacer jabones naturales sería una experiencia enriquecedora, la personalización y los ingredientes son geniales. Compartilhar o mundo da caligrafia moderna seria uma forma de expressar a criatividade,
cada traço é único. Compartir el mundo de la caligrafía moderna sería una forma de expresar la creatividad. Cada trazo es único. Sem pensar duas vezes, ensinaria a fazer pães de fermentação natural, o sabor e o aroma são incomparáveis. Sin pensarlo dos veces, enseñaría a hacer panes de fermentación natural. El sabor y el aroma son incomparables. A arte da cerâmica certamente seria uma boa escolha. Moldar a argila e ver a peça finalizada é incrível. El arte de la cerámica ciertamente sería una buena elección. Moldear la arcilla y ver la pieza finalizada es increíble. Compartilhar o conhecimento sobre tricô seria relaxante. Criar peças únicas com as próprias mãos é terapêutico. Compartir el conocimiento sobre tejido sería relajante. Crear piezas únicas con las propias manos es terapéutico. Acredito que ensinar a fazer macramê seria divertido. Criar peças decorativas com nós é relaxante. Creo que enseñar a hacer macramé sería divertido. Crear piezas decorativas con nudos es relajante. Sem dúvidas, dividir a arte da escrita criativa, explorar a imaginação e colocar ideias no papel é libertador. Sin duda, compartir el arte de la escritura creativa, explorar la imaginación y plasmar ideas en papel es liberador. Tentei fazer cerâmica uma vez, mas a paciência não é lá meu forte. Descobri que prefiro coisas mais dinâmicas. Intenté hacer cerámica una vez, pero la paciencia no es mi fuerte. Descubrí que prefiero cosas más dinámicas. Uma vez me aventurei no bordado, mas confesso que a precisão exigida não combinou comigo. Aprendi a valorizar quem tem essa habilidade. Una vez me aventuré en el bordado, pero confieso que la precisión exigida no combinó conmigo. Aprendí a valorar a quien tiene esa habilidad. Sabe, o ukulele parecia tão divertido na internet, mas meus dedos simplesmente não cooperavam. Entendi que nem tudo é para mim. Sabes, el ukelele parecía tan divertido en internet, pero mis dedos simplemente no cooperaban. Entendí que no todo es para mí. A jardinagem me chamou a atenção, mas as plantas pareciam murchar só de me ver chegar. Percebi que preciso de um hobby menos dependente da natureza. La jardinería me llamó la atención, pero las plantas parecían marchitarse solo con verme llegar. Percibí que necesito un pasatiempo menos dependiente de la naturaleza. Tive uma fase com a caligrafia, mas minha letra continuou ilegível. Aprendi que algumas habilidades exigem anos de prática. Tuve una etapa con la caligrafía, pero mi letra siguió ilegible. Aprendí que algunas habilidades requieren años de práctica. A pintura em aquarela me pareceu relaxante, mas o resultado final era sempre frustrante. Descobri que sou mais prática do que artística. La pintura en acuarela me pareció relajante, pero el resultado final siempre era frustrante. Descubrí que soy más práctica que artística. Me inscrevi em um curso de escrita criativa, mas bloqueios eram constantes. Entendi que preciso de mais inspiração para escrever. Me inscribí en un curso de escritura creativa, pero los bloqueos eran constantes. Entendí que necesito más inspiración para escribir. A dança de salão me atraiu, mas a falta de coordenação motora falou mais alto. Aprendi que sou melhor em atividades individuais. El baile de salón me atrajo, pero la falta de coordinación motriz habló más fuerte. Aprendí que soy mejor en actividades individuales. Tentei aprender a tocar piano, mas as aulas eram muito maçantes. Percebi que preciso de um hobby mais divertido. Intenté aprender a tocar el piano, pero las clases eran muy aburridas. Me di cuenta de que necesito un pasatiempo más divertido. A fotografia parecia fácil, mas a edição das fotos me dava nos nervos. Aprendi que sou mais espontânea do que perfeccionista. La fotografía parecía fácil, pero la edición de las fotos me ponía nerviosa. Aprendí que soy más espontánea que perfeccionista.
Me aventurei no scrapbooking, mas a bagunça me desesperava. Descobri que prefiro coisas mais minimalistas. Me aventuré en el scrapbooking, pero el desorden me desesperaba. Descubrí que prefiero cosas más minimalistas. A culinária gourmet me seduziu, mas os resultados eram desastrosos. Entendi que sou mais básica na cozinha. La cocina gourmet me sedujo, pero los resultados eran desastrosos. Entendí que soy más básica en la cocina. A costura parecia relaxante, mas a máquina de costura era minha inimiga. Aprendi que sou melhor comprando roupas prontas. La costura parecía relajante, pero la máquina de coser era mi enemiga. Aprendí que soy mejor comprando ropa hecha. Tentei fazer velas artesanais, mas a cera quente me dava medo. Percebi que preciso de um hobby menos perigoso. Intenté hacer velas artesanales, pero la cera caliente me daba miedo. Me di cuenta de que necesito un pasatiempo menos peligroso. A modelagem em argila me pareceu interessante, mas minhas mãos não conseguiam dar forma às ideias. Aprendi a admirar quem tem essa sensibilidade. El modelado en arcilla me pareció interesante, pero mis manos no lograban dar forma a las ideas. Aprendí a admirar a quien tiene esa sensibilidad.